फाइनायचा सालो हास्तेओ ताक्लाई बिसिनि उलनुई बसं लुकु दरबा ख्लाइजागानो त्रिपुरा दरबानो कतर खबुई हास्तिनि बेबाक हांखरते बुखाक्सते दरबानो बिस्कांग हापांनि लेंलामा सालो अ लुकु दरबा ख्लाइजागानो बेबागै काई बाचिसा बेन्चो काई नैजिथाम साय चुकुरा चुकु चिब्रुई खारता रसामुंनि बागै सितक जागानो त्रिपुरा दरबानो कतर बकाइसा बेन्च आचुगानो अ बेन्चो काई थाम चिसा खारता रसामुंनि बागै सितक जागानो तिनि कक्तमा थुमारुनि पान्दा ख्लाई अ कक्नो साका हास्ते केरं चुबाचु नाइकल फांनि आदं सचिव झुमा दत्त चौधुरी প্রায় ১.৫ মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে। আমরা এই বছর প্রায় ২৩,৯৯৪টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য আমরা লিস্ট করেছি, যার মধ্যে কিছু আছে যেগুলি আদালতে বিচারাধীন আছে আর কিছু প্রি লিটিগেটিং ম্যাটার যেগুলো এখনো আদালতে যায়নি। টোটাল 51 বেঞ্চ পুরো ত্রিপুরায় আমরা আয়োজন করেছি সেই দিনের জন্য। একটাই অনুরোধ রাখবো, আপনারা আগামী 14 সেপ্টেম্বর আপনারা যে যে কোর্ট থেকে নোটিশগুলো পেয়েছেন সেই সমস্ত সংশ্লিষ্ট কোর্টগুলোতে আপনারা যথাসময়ে পৌঁছবেন।